نبينا كان يأكل ما وجد ويلبس ما وجد. Nabi SAW itu dalam sejarah hidup beliau disebutkan beliau itu makan yang beliau dapatkan seadanya, juga minum yang beliau dapatkan seadanya. ويقول من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. Orang yang pakai pakaian untuk supaya dia itu masyhur, dikenal sama orang, pakaiannya wah bagus, maka Allah akan hinakan dia di hadapan makhluknya kelak di padang mahsyar. فمن أين جاءت عند المسلمين عادة الموضة وسنة الموضة والتفاخر بالموضة؟ هذه سنة مخالفة لسنة النبي وخارجة عن طريقه. Maka dari mana datangnya ini? Umat Islam bingung dengan model-model pakaian, ya, dengan macam-macam desain pakaian. Itu terus terang sama sekali bertentangan dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma sunnah kan ahabb thiyab ilay binisbah lirijal al-qamis. Adapun sunnah, maka pakaian yang paling disukai Nabi SAW bagi laki-laki itu gamis. Wa kana yalbasul izar. Dan beliau juga pakai sarung. Wa yalbasul rida. Pakai surban. Wa yalbasul jubbah. Pakai jubbah. Wa yalbasul qalansawa. Pakai kopiah. Wa amthal dzalika min hadha sunnah. Dan yang semacam itu sunnah. وأما موديل موضة يجي من فرنسا ولا منين سنة هذا سنة إبليس. Kalau yang macam-macam itu model-model yang mungkin yang ditiru orang Prancis itu sunnahnya siapa itu? Sunnahnya iblis itu. La ilaha illallah. Qala inna min karamatil mu'min 'inda Allah naqa'u thawbihi wa ridahu bil yasir. Karomahnya orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersihnya pakaian dia dan ridhonya dia dengan yang sedikit. Allah ja'alna minal mukramina alaih. Allah jadikan kita semoga mudah-mudahan orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqul wa rawa Abu Nu'aim an Jabirin anna Rasulullah ra'a rajulan wasikhatan thiyabuh faqala ama wajada hadha syai'an yunaggi bihi thiyabah. Dari Abu Nu'aim, dari sahabat Jabir, Nabi SAW itu pernah melihat ketemu orang pakaiannya kotor. Maka Nabi berkata kepada sebagian sahabat, apakah nggak ada yang dia bisa gunakan untuk membersihkan pakaiannya? Yani waffar Allah Ta'ala lana al-ma' wa sakhkhara lana wa huwa yutahhir, limadha lam yunadhdhif thawbah? Artinya Allah sediakan bagi kita air dan lain-lain yang bisa digunakan membersihkan pakaian. Kenapa kok dia ini nggak bersihkan pakaiannya dia yang kotor? Wa ma'a dhalik fa hunak wasail katsira litanzif lakin yuradu biha ittiba' as-sunnah wa idhar an-ni'mah والتزين للصلوات واجتماعات المسلمين. Banyak sekali macam-macam alat yang bisa digunakan membersihkan pakaian, dan yang sangat dianjurkan tadi kita benar-benar berpakaian bersih itu ketika kita menghadiri acara-acara, majelis-majelis dan perkumpulan orang-orang Islam. قال وفي هذا يوبخ صلى الله عليه وسلم على وساخة الثياب. Dan dalam hadis tadi Nabi SAW itu menjelekkan orang tadi itu karena kotornya pakaiannya dia. ولم يخاطب ذلك الرجل بخاصة مباشرة لئلا يكسر خاطره بمقابلته بما يكره. Dan Nabi tidak langsung menegur orangnya, tapi ngomong kepada sebagian sahabat yang lain, ya agar orang tersebut tidak tersinggung hatinya. وليبين أن الحكم لا يختص به. Dan itu menunjukkan juga bahwasannya hukum ini tadi dianjurkan berpakaian bersih itu tidak khusus bagi orang itu. Tapi itu semuanya khitab tadi untuk semuanya orang yang pakaiannya kotor. Ya, jangan berpakaian kotor, berpakaianlah yang bersih. قال سيدنا الشافعي ومن نظف ثوبه زال همه.
Al-Imam Syafi'i berkata, orang yang pakaiannya bersih, insya Allah sumpeknya hilang. فترك الأوساخ في الثياب والبدن وفي المكان تجلب الهموم والحزن والكدر. Jadi membersihkan kotoran, baik itu dari pakaian, daripada tempat, itu semuanya akan menghilangkan kesumpekan, problem, kesusahan dan lain-lain. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الذين كلمهم وسمعوا خطابه من سيبلغ هذا الرجل فيوصل إليه البلاغ بصورة لطيفة لا يكون إحراجه أكبر لما يكلمه بنفسه صلى الله عليه وسلم. Ya, Nabi SAW menggunakan perantara orang tadi untuk menyampaikan kepada orang tersebut dengan cara yang baik agar sekali lagi orang tersebut tidak malu atau tidak tersinggung. وحتى دخل عليه مرة رجل وكأن في ثوبه صفرة من زعفران أو غيره فلما قام قال صلى الله عليه وسلم ألا قلتم لهذا يغير ثيابه لا يلبس هذا المزعفر. Ada lagi seorang sahabat masuk kepada Nabi, pakaiannya itu yaitu ada warnanya, diwarna gitu dengan za'faron gitu seperti kuning, maka Nabi kurang suka dengan itu. Maka Nabi berkata kepada sebagian sahabat lagi, siapa yang bisa mengingatkan orang ini agar dia mengganti pakaiannya. فمن رحمته يكتفي في البلاغ أن يصل الأمر إلى صاحبه وينتشر في الأمة بشكل عام من خلال طمأنينته للذين يسمعون كلامه أنهم يحسنون حمل الأمانة في البلاغ. Itu termasuk rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menegur seseorang, beliau menggunakan orang lain yang beliau pilih, yang beliau anggap bisa menyampaikan dengan baik kepada orang yang ditegur tadi. Itu diantara rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang beliau sampaikan itu tujuannya agar juga menyebar kepada umat. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعريض الثياب للوسخ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang agar pakaian kita ini agar tidak sampai terkena kotoran, ya, mudah terkena kotorannya. ومن جملة ذلك بالنسبة للرجل أن يسبل ثيابه سواء إزار أو قميص أو جبة أو سراويل في ما تحت الكعب فتصل إلى الأرض فتتوسخ. Oleh karena itu Nabi melarang, ya, laki-laki ya khususnya dilarang oleh Nabi pakaian itu jangan sampai berada di bawahnya mata kaki, baik sarung ataupun gamis, akan mudah terkena kotoran, ya, akan mudah terkena kotoran. لكن من أجل الستر للمرأة استثنى ذلك للمرأة. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan karena wajib menutup semua tubuhnya aurat, maka perempuan dikecualikan, ya harus di bawahnya mata kaki wajib. فأجاز لها أن تسبل ثوبها من عند الكعب شبر كامل. Maka kalau perempuan, ya, boleh untuk menurunkan pakaiannya dari mata kaki sampai 1 jengkal. ومرة قال جماعة من النساء ذيل المرأة شبر. Pernah Nabi berkata kepada sekumpulan perempuan, lebihnya pakaiannya perempuan itu, kalau bahasa Jawanya ekornya, bahasa Indonesianya ekornya, ya, ekornya pakaiannya perempuan itu adalah 1 jengkal. فقالت بعض أمهات المؤمنين إذا تنكشف أقدامنا يا رسول الله يمكن شبر ما يكفي لما نمشي كذا ينكشف القدم قال فذراع لا يزدنا عليه. Kemudian masih ada yang tanya lagi kepada Nabi, sebagian perempuan, kalau cuma sejengkal masih bisa kelihatan tumitnya kami ya Rasulullah kalau kami jalan. Minta tambah lagi nih perempuannya. Maka kata Nabi, boleh kamu tambahi lagi panjangnya pakaian kamu tadi sampai 1 hasta. وسأله بعض النساء إن نسبل ثيابنا فنمر على النجاسة في الشارع في الطريق قال يطهره ما بعد يعني ما دام جاف ويابس فالذي بعده يخرجه يكون طهر. Ya, sebagian perempuan itu tanya kepada Nabi SAW, gimana kalau pakaiannya perempuan tadi ini kan bisa terkena kotoran di jalan atau terkena najis.
karena kan panjang ya. Gimana? Maka katanya Nabi itu akan mensucikannya yang setelahnya, yang kamu lewati setelahnya. Selama najis itu kering, akan jatuh dengan sendirinya, akan bersih dengan sendirinya. انظر ماذا يفعل بنا أهل الموديلات ويلعبون علينا، يجون للبنات بثياب قصيرة فوق الكعب ولا نصف الساق وأحيانا للركبة، ويجيبون للأبناء ثياب طويلة سراويل تحت الكعب، بالعكس مناقضة للسنة. Ya gimana zaman sekarang ini, yang orang-orang yang bagian ahli model-model pakaian ini, desain-desain pakaian ini, ya pakaiannya perempuan sekarang ini malah ya di atasnya betis ya, bahkan sebagian di atasnya lutut, pakaian-pakaian yang pendek. Yang laki-laki maka pakaiannya panjang kan gitu, celana panjang. Jadi dibalik sekarang ini. لا هذا وحي من قبل الشياطين، لكن وحي الله سبحانه وتعالى ما يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا ويقول ذيل المرأة شبر، هذا وحي الله. هم الموديل هذا وحي مضاد مخالف، هذا وحي ثاني. Ya kalau yang tadi itu wahyunya setan ya, perempuan pakaiannya pendek, laki pakaiannya panjang. Kalau wahyunya Allah dalam hadis, laki-laki itu tidak menurunkan pakaiannya di bawahnya mata kaki, apalagi dengan niat sombong. Tapi kalau perempuan hendaknya memanjangkan sampai 1 jengkal. Itu yang wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. سالم بن تميم بحمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد التقدير شرفنا أتونك المرضي بالمدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب وارحمهما ربنا شفاهم العفو والعافية مع عافية الدائم دين الآخرة رب العالمين. يقول الأشعث بن سليم سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى، في رواية أتقى وأبقى. Dari seorang sahabat Ash'ath, beliau meriwayatkan dari bibinya dari pamannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seseorang, angkatlah sarung kamu maka itu akan lebih bersih ya,
Sebagian riwayat menyatakan akan lebih terjaga kebersihannya. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحة يعني يخلطها بياض يخلط سواد يعني ملح الأملح الذي يختلط بياضه بالسواد. Itu yang saya kenakan ya Rasulullah, kata orang tersebut, adalah pakaian seperti sarung yang warnanya putih tapi ada campurannya dengan hitam ya Rasulullah. يعني أنه ليس من الثياب التي يحضر بها في المحافل ويتزين بها إنما هو مثل ثوب المهنة والعمل. Iya, artinya bukan pakaian mewah ya Rasulullah. Maksudnya walaupun kotor nggak masalah. Itu pakaian yang kami pakai sehari-hari untuk bekerja, bukan pakaian mewah. فقال صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة ما لو قدوة بي تشوف أنا كيف أجعل إزاري. Maka orang tersebut karena masih istilahnya kalau bahasa Jawanya ngengkel, ngotot ya, dikasih tahu sama Nabi, apakah kamu ini enggak punya panutan? Saya ini kan panutan kamu nggak lihat panut kamu saya sebagai panutan kamu, saya angkat sarung saya. Maka kata orang tersebut, saya lihat kemudian sarungnya Nabi SAW ternyata di setengah daripada betisnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. أخرجه الترمذي في الشمائل بهذا اللفظ. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il dengan lafaz ini. إذن فسواء كان ثوب مهنة أو من ثياب الزينة لا يسبل الرجل إزارة فما أسفل من الكعب فهو في النار. Ya, jadi orang laki itu baik itu pakaian yang mewah atau pakaian yang sehari-hari termasuk yang digunakan bekerja, tetap tidak boleh dia itu turunkan di bawahnya mata kaki. Barang siapa yang menurunkan di bawah mata kaki maka dia di neraka. الخامسا حث صلى الله عليه وسلم على تنظيف البيوت والأفنية. البيوت الغرف والأفنية الساحات التي حواليها والبقع التي تتصل بها. ففينا كل شيء ما اتصل به من البقعة وإليه من نحو الساحة. فالممرات بين البيوت وكذلك البقعة القريبة من البيت نفسه من الدار هي فناء الدار. فكان الله صلى الله عليه وسلم الله يقول يحث على تنظيف البيوت والأفنية جمعوا فناء. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk kebersihan rumah dan al-afniyah. Al-afniyah ini adalah ruangan-ruangan yang tersambung, yang dimaksud al-buyut tadi kamar-kamar. Kemudian ruangan-ruangan yang tersambung dengan kamar-kamar tersebut, baik ruangan itu yang di dalam ataupun ruangan yang di luar rumah, pokoknya yang tersambung dengan ruangan itu namanya al-afniyah. Itu juga sangat dianjurkan untuk dalam keadaan bersih. Al-afniyah jamak daripada fina. قال في الحديث فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. Bersihkanlah ruangan-ruangan kalian, jangan kalian menyerupai orang Yahudi. Allah ينظف لنا قلوبنا وأجسادنا. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dan jasad kita. ويبارك لنا فيما نتعلم ويعلمنا ما ينفعنا. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada apa yang kita pelajari dan memberikan manfaat kepada apa yang kita ajarkan. Rzuqna husnal mutaba'ah li nabiyyina fi jami' asy-syu'un. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar mutaba'ah kepada Nabi dengan sebaik-baiknya dalam segala urusan. Wa yuhyi sunanahu fina wa bina fi diyarina wa ahlina wa fil ummah. Menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, keluarga kita, di rumah kita dan di dalam kepada umat. Wa fil hadithi man ahya sunnati 'inda fasad ummati falahu ajr 100 syahid. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku dalam keadaan rusak, maka bagi dia pahala 100 orang mati syahid. Yukrimna wa iyyakum
بالنور والحبور والمتابعة للحبيب الأعظم بدر البدور، ويكفينا به كل محذور، وصلحنا بجميع الأمور ويشرح الصدور. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.